Ajde, Bona, počelo sam snimati. Samo još malo. Išla bi ja prije, nego imam problem, sakrili su mi mužomlat, pa sad moram sa ovom igračkom da radim. Dragi moji, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. I danas radimo jedno vrlo jednostavno jelo. Radi se sa dizajnim tijestom, ali ostanite sa mnom do kraja. Zašto? Zato što ću imati jedan mali savjet za somune. Nešto novo što sam isprobala pa da vidite. Isto tako od istog ovog tijesta radimo. Dakle, imamo dizajno tijesto koje ja u većini slučajeva imam u frižideru i maksimalno ga koristim zaista za različita jela. Dijete voli dizajno tijesto, pizza, kiflice, sa viršlom, bez ičega, somuni, hljeb, šta god hoćete možete napraviti. Jeste li gledali možda video kad sam radila sa dizajnim tijestom nešto ala pizza, samo se radi sa mljevenim mesom. Jao, to je fantazija jedna, to morate isprobati. Dosta priče, idemo za poslom. Dakle, brašno na podlogu i vadimo tijesto. Dakle, što se tiče tijesta, trebaju nam loptice otprilike kao srednja naranđa. Nemojte uzeti kao ona naranđa od pol kile, mislim, nema potrebe. Naravno, sve je to stvar ukusa. Ovo jelo na kraju kada vidite kako sve to ide i kako izgleda, sami ćete ocijeniti kolike ćete komade praviti. A čime ćemo puniti, pa morate pogledati malo kasnije, jel? Evo ja odmah otkidam, pa taman jedna naranđa, evo ovako vidite u šaku. Malo ubrašno da mi se ne zalijepi i napravim loptice. Ja ću 3, eventualno 4 loptice će mi trebati. To ćemo napraviti sada. Pripremiti, tu ostavite da malo odstoji. Evo ovako, svo sam tijesto potrošila. Ovo 5 će da bude taj somun što hoću da vam pokažem. Znači kako možete napraviti somun za 9 minuta. Ovo pokrijte i ostavite malo da odmorite dok ovo sve raščistite. Na vrijeme sam shvatila da mi treba pola sira tamo, a pola sira ovamo. A šta je to tamo, a šta je to ovamo, sada ćete da vidite, ali moram da napravim ovu granicu. Tako, hajmo sad za poslom fino. Da vidimo šta se dešava ispod ove krpe. Dobro je sve na mjestu, ništa nije pobjeglo. Idemo malo rastanjiti ovo tijesto. Fino, mekano, gledajte. Jao. Nakon što ga rastanjite otprilike nekih centimetar, prvo se riješimo malo brašna, da nam ne bude previše brašnjavo. Tako. Dok ja to rastanju, ono se udebeli. Vrati se nazad. Tako. Sada ćemo tu negdje, znači trebaju mi 4, jednu ćemo ostaviti za somun, evo ovu veliku ćemo ostaviti za somun. Znači evo ovako otprilike malo sira. Stavit ću ja malo više, ima sira u frižideru, šta briga. Stavit ćete sir u sredinu, sastaviti tijesto tako da vam nigdje ne smije kipiti. Slobodno ga zalijepite, neće tijesto ništa biti. Neće plakat, ne boli ga. Tako, dobro uradite. Evo ovdje jedne rupe. I tebe ćemo da začepimo. Evo. Pritisnem. To je to. Sada tijesto lagano razvijte. Nemojte puno pritiskati. Samo malo da ga rastanjite. Vidite li kako se zrak pojavljuje unutra? Gledajte ovo. To mi je super. Gdje mi je pleh? Što sam ja senilna žena. Pogača u pleh. Sljedeća. Isti postupak, tako dok sve ne potrošite koliko ste naumili praviti. Evo ovako to izgleda nakon što ja to sve fino razvijem i stavim na papir i neka stoji to samo da ja pripremim ovaj somun da vam pokažem. Dakle, treba će nam još jedan papir. Razvijite somun, znači ne smije biti pretanak. Isto tako otprilike nekih prst. Prebacite tijesto na papir za pečenje. Malo ga izrežite onako kako biste inače lepinu neku
označili. Nije baš, gledajte, idealno, ali i ostavite ga neka odstoji dok mi sve ovo završimo. Sada treba ovo da raščistim da nastavimo sa poslom. Taman smo sve fino raščistili. Uključila sam rernu da mi se zagrijava. Pazite sada, ovo sve što ste fino stavili na tepsiju, na pleh, zavisi koliko ste stavili, kolike komade ste stavili, nije bitno. Sve ćete to fino da namažete sa malo žumanca. Samo da ga umutim. Nakon što smo namazali, sada ćemo fino naše lepine da posolimo. Na svaku od lepina rasporedite sir. Ja moram dodati malo čurokota. Čurokot je crni kim i on fantastično miriše. I strašno ga volim na somunu. Ovo ćemo dodati ovako malo po siru. Sir gledajte da stavite ovako više u sredinu. Nemojte širiti okolo da vam ne kipi kad se bude topio okolo po papiru. I evo ga, ovo je spremno za pečenje. Dok se ovo peče, ja ću vam pokazati šta ćemo uraditi sa ovim somunom koji smo razvili ovdje. Ovo u rernu. Dakle, somun, znači lepina, bez ičega. Gospođa mi je jedna savjetovala, ja isprobala, pa prenosim znanje dalje. Kako da nam čurokot ne spada sa lepine, što je često problem, znači u našoj kuhinji. Ja sam isprobala razne kombinacije sa uljem, sa maslacom, mlijeko sa ovim, mlijeko sa onim, voda sa mlijekom, kisela sa uljem, ma nema šta nisam isprobala. No, međutim, gospođa kaže lepinu namažite sa mlakim mlijekom. Naravno čurokota u sredinu. I za sve one koji imaju ovu fritezu na vrući zrak, ovaj somun ide u fritezu. Kako sam rekla na početku, somun gotov za 9 minuta. Dobro, hajde recimo da nam je trebalo 2 minute da ga razvijemo i napravimo i sve ovo namažemo, jel? 9 minuta na 200 stepeni. 195 može, zavisi sve kakva je friteza. Recimo od 190 do 200. Vi znate svoju fritezu, naučili ste kako radi, kako funkcioniše, ja znam svoju. I evo. Nađem program za picu. Ovo je minuta, sačekajte samo sekundu. Evo ga, 9 minuta. Evo 195 stepeni. Vjerujte mi da ni jedno zrno ovog čurokota nije spalo sa lepine. Naravno, evo sad ćemo vidjeti kako će to ispasti. Evo čekaj, samo što nije, odbrojavamo. Evo ga. Haj pisni Bona. Ja to volim tako, sačeka da ono pišti. Kobajagi nije gotovo ako ne zapišti, jel? Isto što ništa nije istina ako niste objavili na društvenim mrežama. Čista laž. Hajde, evo ga. Da vidimo taj naš somun, evo ga, sav se skučanju u ovom papiru. Ali, kako mi zna biti, sa onim somunom, ovo ovdje ne spada. Evo vidite. Samo moram sačekati malo da se ohladi pa da ga protresem, da vam dokažem. Ako mi ne vjerujete, evo isprobajte sami, a sam somun, boga mi, moram odmah zamotati dok se nije ohladio da mi odstoji u ovoj krpi. I on je spreman za upotrebu. Čekamo još ove ostale sa sirom. Evo i ove su prispjele konačno. Dakle, peku se na malo jačoj temperaturi. Evo, ja sam pekla 15 minuta na 230, tako da znate još jednu informaciju. Što se tiče univerzalnog tijesta, recept naravno imate na mom YouTube kanalu, pa sebi pripremite. Zaista je zahvalno, kako rekao, za različita jela. Ovo ćemo malo ostaviti da odstoji prije nego što
fino raskinemo da vidimo kako to i unutra izgleda. Predlažem da povadite, evo recimo na dasku ili na tanjir neki, da ne stoji na ovome papiru jer će se odozdo potpariti, naravno uz pomoć rukavica ili viljuške ili bilo čega drugog da se ne bi opržili. I eto ga, vidite kako se vrlo jednostavno može napraviti super lepina sa sirom ili obični somun, kako hoćete. U svakom slučaju ovu fritezu na vrući zrak zaista treba imati u kući, odlična je za mnoga jela. Ne znam da li ste pogledali ranije, ukoliko ste propustili, pogledajte kako ispečem cijelo pile. Cijelo pile u fritezi, naravno to pile mora biti teško maksimalno 1,3 kg, znači ne velika ona kokoš utovljena, nego fino domaće, malo pilence. Eto, baš mi ga nešto žao. Ćevape, batake, znači onako baš možete kilogram ispeći. Pomfrit, svašta. Evo i somun. I tu sam, dohakala mu. U svakom slučaju što se današnjeg videa tiče, to su nam, znači, prioritet nam je sada lepina sa sirom. Vrlo ukusno, moram vam priznati, jako dobro miriše. Ovaj čurokot nije obavezan, ako imate susame, to možete dodati malo susama, čisto onako da dobijete taj mali kontrast boja, jel? Jer i susam poprimi boju i onda se razlikuje od sira i lepine. Ako vam se dopada, napravite, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!